en tant que chercheur en économie, etc. Donc, voilà, point. Donc moi, je ne rentre pas dans les considérations politiques des uns ou des autres. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est de regarder, je regarde le budget, la ventilation, les budgets a-t-il été réalisé? J'ai prévu 5 milliards avec des projets bien précis. À moitié ont été réalisés. Pourquoi? Donc, rien n'a été fait pour l'emploi. Rien. Il jouait la carte du pourrissement politique. Mais c'est clair, net et précis. Dire le contraire, c'est un déni de réalité. Voilà. بالفرنساوية نسميه un déni de réalité. عاش كيف شكون معناها النظره الحلول اللي كانت ممكن تقترحها حكومه الجبالي توا اليوم حكومه العربيه حلول تحب نعطيهم لك الحلول لا مش نعطيك حلول لا سي بوسيبل دو فير دي لا شوف احنا نخرج الحلول مش بمنع الوضع الاجتماعي والسياسي في تونس. انت تعرف اللي بعد ما شدت حكومه الجبالي بجمعتين ثم 290 اعتصام. بعد جمعتين فقط يخرج الشعب يطالب الحكومه هذه انها توفر الشغل، وبعدها تصير كوارث طبيعيه. انا احكي لك على المستوى الازمه اللي عاشتها تونس سنوات. انت نحسبوا معناها الحكومه هذه اصلا الحكومه هذه اللي عندها اكثر تو عام ونقول ديما يحسبوا بالضبط. قبل كانوا يردوها 3 سنين وهي مش 3 سنين. هي خاطر كي باش نحسبوا السيونتيفيك يلزم السيونتيفيك يحسب يعطي اللي شيفر اكزاكت. علاش انا اكدت انه نحاولوا ونسعوا انه نعطوا بكل شفافيه شنو الحقيقه بغض النظر شنو الحكومه اللي شاده والا شكون. احنا تو انا شخصيا انا ضد اي الاعتصامات بالطريقه هذه، ضد انه فوسفات قفص، ضد الاعتداء على هيبه الدوله، هذا كل احنا ضده في الواقع هذا. لكن هل انه الحكومه هذوما وحتى حكومه مهدي جمعه شدت عام شنو حكومة مهدي جمعة كانت تتقدم لل 600,000 بطال هذوما؟ شنو المشاريع اللي باش نجم يعملها وزير التعليم العالي ولا وزير التكوين المهني ولا وزير التشغيل؟ اليوم مازال ما قعدش، مازال ما سخنش بقعته. Non, mais voilà. Non, mais j'entends tout ça. J'entends, excusez ma manière de parler, mais parce que en fait c'est un discours qui est très récurrent et les gens ils donnent ça comme explication. Mais je pense encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est très très mauvais au niveau du politique. Le politique c'est un art. Il faut savoir faire de la politique. Je suis désolé, c'est un art. La politique, c'est pas n'importe qui va se lancer à faire une carrière politique. C'est un art de communiquer les choses. C'est l'art d'écouter. C'est la symbolique. C'est la rhétorique, c'est la sémantique, c'est ça la politique. C'est pas n'importe qui, on s'improvise, on va faire de la politique. Mais c'est très simple. C'est le prix de l'ignorance de la politique mise en place par le gouvernement Jbeli le premier. Chinois. On va prendre le Japon. Le Japon, les Japonais, ils avaient, aujourd'hui, c'est quasiment la 4e puissance mondiale. Ils ont 18 ministres dans leur gouvernement. Le 4e PIB mondial, ils ont 18 ministres. Chinois, milliard ou quasiment. Ils ont combien de ministres? Ils ont 22 ou 25. احنا الجوفرنمون الاول قداش فيه تنجم تقول لي 57 بالكتاب الدوله 89 كتاب الدوله. Là, tu arrives pour un petit pays يخرج من الريفوليسيون ومن الفقر ومن الميزيريا وتجيني وتي ما فيش انت 89 وطرف تروليف وجايب لي واحد كان يبيع في الكسكروتات ولا فاش في باريس ولا اليوزير. Je vais dire, mais il est évident, mais c'est là la politique aussi. Quand on veut faire de la politique, il faut voir les choses en main et mettre toutes les choses à table. Il faut en parler ouvertement. Je comprends qu'on va défendre X ou Y, je peux le comprendre, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'était un signe catastrophique. C'est un foutage de gueule, permettez-moi l'expression, c'est un foutage de gueule, c'est inadmissible. 89 avec les secrétaires d'État, mais pour un pays de 11 millions de personnes, mais c'est insupportable, c'est lamentable. Ils ont commencé immédiatement par des augmentations de leurs salaires, de leurs indemnités, etc. Mais je veux dire, mais les gens, ils sont sortis dans les rues, ils ont occupé les rues, ils ont dit, mais non, chacun finalement, il voulait sa part du gâteau. Donc c'est comme si c'est devenu un butin de guerre, voilà. C'est un festin, la révolution c'est devenu un festin et elle s'est transformée en butin de guerre. Et chacun, il veut sa part. Donc, mais c'est plus de la politique. On peut faire de la mauvaise politique, mais quand même, il faut savoir la faire, la mauvaise politique.
C'est quand même, il faut être artiste pour la faire, la mauvaise politique. Mais là, c'est même plus, c'est de l'ignorance totale. Un gouvernement de 89 ministres et secrétaires d'État. Mais ben, évidemment, c'est révoltant. Les gens se sont révoltés. Ça donnait des sit-ins ici et là, qui se sont multipliés partout. Et c'est normal. Parce que normalement, il fallait envoyer un signe patriotique pour fédérer la population autour d'une cause commune. La nation tunisienne, le peuple, la patrie. La patrie, c'est un plébiscite de tous les jours. Je dis bien un plébiscite de tous les jours. La nation, la mère patrie, la Tunisie. Donc on commence par faire un gouvernement de compétents. On pense même pas les salaires pour donner un signe. Je divise mon salaire par 2. C'est un honneur pour moi de servir ma patrie. C'est un honneur. Aujourd'hui, nous sommes tous Tunisiens, ensemble, indépendamment de tes croyances idéologiques, religieuses, de tes appartenances, etc., etc. On va travailler notre pays, notre nation. C'est donner un signe fort à cette jeunesse-là. Même dans ce cas, si tu vas exiger des gels de salaire, les gens vont les accepter. Parce qu'en fait, ils ont un projet. Ils ont un projet, ils voient le bout du tunnel. Mais dis d'emblée, ils sautent, on partage et on va partager et ceci et cela. Il est évident. Il est évident lui-même, il s'est mis des pots de banane partout. Donc partout. Mais je les ai défendus au début dans un certain nombre d'articles parce que je suis démocrate. Ou il y a la trace, vous allez dans les journaux, vous allez trouver. Il y avait un article que j'ai intitulé même pourquoi autant de haine. مهمة الكاتب ولا الصحفي مهمة الكاتب والصحفي والأكاديمي هو مهمته إنه يكون كما نقولوا تعديل البوصلة مهما يكون يعني لأنه الهدف نتاعنا هو تونس حتى حد مهما تكون حتى معناها مهما يكون الأشخاص أنا في الواقع يعني طعن في الأشخاص معناها في الطعن في الأشخاص في وطنيتهم هذا اللي وصلنا نحن للتخوين هذا اللي ما حبيناش نوصله لأنه ينجم يؤدي بالبلاد ما لا يحمد عقباه. جات الحكومة هذه 2014 تعتقد أنت أن 2014 ثم مؤشرات نتاع إنقاذ بعد حتى الأزمة اللي صارت في الحزب الحاكم نعتبروه حزب الحاكم نداء تونس والتقسيم يعني الجوفرنمون تاع 2014 تاع جمعة معناها قصدك لا بعد النداء بعد البرلمان تاع 2015 اي يعني الانتخابات نتاعنا ما صارت 2014 اكتوبر وصلت الجوفرنمون في 2015 لا تخدم 2000 نقولوا نحكي على الانتخابات هل تعتقد انه ثم مؤشرات خصوصا بعد الارتباك اللي صار في وسط الحزب الحاكم اللي كان عنده وعود كبيره ياسر ثم وعود كبيره ياسر بانقاذ ما يمكن انقاذه من الاقتصاد الوطني وقضيه التشغيل وحفظ الامن وهيبه الدوله هل انه ثم مؤشرات بعد العام شهرين والعام 3 شهور باش نكونوا معناها مقسطين معاهم ما نكثروش ما نقولوش عامين خاطر مرة اخرى قاعدوا يتعاركوا على عامين ويقولوا لي عام وشهرين باهي عام وشهرين ولا عامين عام و3 شهور. Je pense que la Tunisie traverse une période particulièrement difficile, très très difficile. Et avec tout le respect que je dois à M. Habib Sid, etc., mais je ne pense pas que c'est l'homme de situation. Il est loin d'être l'homme de situation. Parce que, en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, et vous pouvez consulter la presse, vous allez sur le site de la presse et vous allez trouver un de mes articles, Habib Sid, je l'ai appelé Habib Ladram. Un rappel à Hedi Ladram, c'est que Bourguiba avait fait de Hedi Ladram, de Behi Ladram, excusez-moi, de Behi Ladram, je l'ai appelé Habib Ladram. Donc en fait, son choix n'est pas innocent. Donc le Beji Khetsebsi, quand il l'a choisi, c'est pour faire de lui un véritable Behi Ladram. C'est une âme pieuse, il a fait de lui ce qu'il voulait. Donc Beji Khetsebsi ce qu'il voulait. Donc en fait, je dis ça et je prends mes responsabilités parce que dans le régime politique pour lequel nous avons opté, c'est un régime relativement hybride. Il n'est pas présidentiel, il est parlementaire, relativement avec une composante présidentielle concernant la politique étrangère. Voilà. C'est un truc qui m'en colle à chaque chouka tunisien. Donc à partir de là, en fait, nous sommes en train d'assister à une présidentialisation du régime. Aujourd'hui, en fait, c'est Beji Khetsebsi qui décide de tout. Et c'est là où Khotl qui n'est pas l'homme de situation. Donc du coup, en fait, il est prisonnier. C'est un homme qui n'a pas de parti politique. Il est prisonnier d'un gouvernement pluriel.
Parce qu'il y a plusieurs composants et chacun veut tirer la couverture vers lui. Donc du coup, en fait, il n'a pas les mains libres. Tu ne peux pas mener une politique dans ce cas-là. Parce que tu es sujet à tous les chantages et à toutes les pressions des partis qui composent votre gouvernement. Donc on voit très bien qu'en fait il est dans une situation extrêmement... Il n'a pas le courage nécessaire parce que dans une situation... Ah non, non, mais, ah oui, non, non, mais il est allé au casse-pipe. J'en suis persuadé que Béji Retsed s'y avait proposé à d'autres pour être Premier ministre et ils avaient refusé. Ah, ça, j'en suis persuadé. Il l'a choisi, lui, parce que en fait, c'est une question de consensus. Je ne me rappelle plus des détails exactement de comment ça s'est passé. Mais je vais dire, mais parce que c'est un homme, c'est un technocrate à l'époque, etc. C'est quelqu'un qui exécute à la lettre, etc. Et son choix, il a porté sur lui parce que, en fait, c'est un renard politique. Béji Retsed, il sait qui choisir, donc il sait faire de la politique. C'est un fin politicien. Là, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître ce talent-là. Mais voilà, mais Habib Sidi, c'est pas l'homme de la situation. Donc avoir un homme, je le dis, j'assume ma responsabilité. Yassine Ibrahim au gouvernement, je veux dire, après toutes les bourdes ذكرتني قضية الاستثمار مراجعة مجال الاستثمار يعني انت شنو رايك فيها معناها والله شغل معناها مجال حل الاشكال مراجعة هو le problème il n'est pas là du tout. Le problème c'est que déjà avant de regarder, non mais c'est tout de même assez impressionnant ces gens qui gouvernent le pays. C'est que le premier signe avant de faire quoi que ce soit, c'est la stabilité politique. Assurer une stabilité politique et par la suite, c'est le premier facteur déjà pour stimuler la consommation et l'investissement interne. Oui, il est allé déjà me préparer un code qui est extrêmement a priori critiqué. Moi j'ai eu une copie. Et on m'a demandé, j'ai eu des demandes d'un certain nombre de personnes, c'était des amis à moi, etc., de travailler dessus, de publier donc une contribution pour analyser, etc. Sans doute, je vais le faire d'ici fin avril, sans doute, parce que j'ai ouvert deux dossiers que je vais analyser, si j'ai le temps, parce que c'est la période aussi des examens. Donc, en fait, c'est tout de même, voilà. Donc, il y a les codes d'investissement. Il y a aussi la privatisation ou enfin la réforme concernant les terrains d'État, etc. Donc en fait, voilà, il y a deux choses où il y a... Mais la première des choses concernant le code d'investissement, c'est peut-être il faut commencer par assurer la sécurité dans le pays. Et par la suite, on verra pour les investissements. Et c'est toute la politique de développement qu'il faut remettre à plat. C'est toute la politique de développement et sans doute donc il faut revoir notre stratégie de développement, il faut faire le bilan, il faut revoir les trajectoires de recherche aujourd'hui dans le monde, l'évolution de la consommation future, potentielle, la consommation, la transition démographique, comment ça va se passer. L'Afrique, en 2050, elle aura 2 milliards et demi de personnes. L'Inde, première puissance. Comme premier pays le plus peuplé, après la Chine, il y a le continent africain. La baisse dans le nord de la population un tout petit peu, elle va progresser, mais relativement par rapport aux autres, il y a une baisse. Donc je vais dire, mais il faut revoir l'évolution de la demande, les trajectoires de recherche aujourd'hui et revoir notre stratégie de développement en fonction de ces données d'ordre international et en fonction de nos compétences. C'est du n'importe quoi. هو الوقت ما بدا يحصرنا على يعني المواضيع عديده في الواقع. نحب نحكي على موضوع لابد اني نعرف رايك فيه لانه في الواقع خذا الشكل سياسي زاد معناها ما خذاش الشكل يعني قدموه على انه ينجم يدفع الاقتصاد ينقذ ما يمكن انقاذه. هو قانون المصالحه الاقتصاديه. قانون المصالحه الاقتصاديه اللي هو كان محل جدل كبير ياسر. كان زاد معناها ساحه لكل التيارات السياسيه باش تتحرك باش تظهر باش تعطي رايها لانه خذا شكل انه المصالحه الاقتصاديه مع من خان البلاد
ومع من نهب البلاد. وفي نفس الوقت مواضيع نخلوهم اون باراليل، لجنه استرجاع الاموال المنهوبه اللي البارح حبيب الصيد رئيس الحكومه يعني معناها عين لجنه هذه باش يعاودوا ينظروا اكثر بعمق باش يسرعوا. فنعتقد ان مربوطين بعضهم، المصالحه الاقتصاديه مع شكون؟ مع الناس اللي نهبت البلاد. فما اموال منهوبه، وهل يفتح الباب على مصالحه اقتصاديه مع ناس هاربه لبرا؟ سامحني مش نكلمك بالدارجه. سياسه هذه تحت الحيط كب على اخوك الكبير بوسه واطلب منه السماح، سي دان اوتر طون. فو اريتي سي مسكين. كب على اخوك بوسه واطلب منه السماح والريق هذايا، فهمتني؟ هذا نتاع ناس معناها وقعت ريفوليسيون، وقعت ثورة، ووقعت ثورة نموذج في ذاته، ثورة avec des gants qui montre le génie tunisien, qui montre la sensibilité du Tunisien. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, d'intelligent, de raffiné. Il n'est pas vulgaire. Il n'est pas, les Tunisiens, c'est pas des voyous, c'est pas des gens qui coupent des têtes, même si on les voit aujourd'hui, ils font des massacres, ils commettent des massacres ailleurs. C'est parce qu'ils ont été manipulés. Donc ceux qui ont fait du mal à ce peuple, ceux qui ont détourné des fonds publics, ceux qui ont corrompu des personnalités ou qui ont profité de la situation doivent rendre des comptes à la population. Il n'est pas possible, après la Révolution, de constituer un État équilibré et une cohésion, d'avoir une cohésion nationale en ayant au sein du pays une fraction qui reste au-dessus des lois. Ce n'est pas possible. يقال ان هذه نظره دراميه نوعا ما، يقال في وجهه نظر معينه. لا دراميه لا حد شيء. انت تعرف اللي قانون سليم شيبوب في ساعه روح كي سمعوا بقانون على فما قانون، القانون يلزم يتطبق. فما قانون يلزم يتطبق ديفون لا لوا. اذا كانوا غني ولا فقير كيف اذا كانوا يكون مدير وعامل درا شنو واستاذ وكذا وتبارك الله عليه ومصلي على النبي، يا خويا تبارك الله عليك، اما غلط تخلص. قانون العداله الانتقاليه، انت علاش انت قلت غلط تخلص؟ دونك انا اوتوماتيكمون نجبد قانون العداله الانتقاليه. هيئه العداله مع هيئه الحقيقه والكرامه بطبيعه الحال لانها فيها ملفات الى جانب ملفات تعذيب الى اخره، ثم ملفات اموال منهوبه. خويا اللي عذب يخلص، اللي سرق فلوس الشعب يخلص. يعني انت تاريخيا انا ما نسامحش. انا بيرسونيلمون عمري ما تضريت ولا بصراحه بعيد. انا عشت في فرنسا ومشيت صغير من هنا وقريت غاديكا ونقري غادي وكل شيء. انا ما تضريتش، انا ما عنديش ما عندي فسوق منذوق كما نقولوا في التونسيه، فهمتني؟ لا عندي مسوق. انت ابن الشعب، لكن انا ولد تغار على الشعب التونسي. هذا دافع على الشعب التونسي. انا شخصيا ومن فرنسا ونشوفك دافع على صورة تونس على وطن وعلى العالم وعلى وطن. الحمد لله على الوطن، الحمد لله على دين الاسلام وكل شيء. لكن معناها انا لا تعذبت لا فهمتني. لكن من وجه القانون وكديمقراطي وحب للوطن وللتربه هذه وكانسان معناها يخمم في مصلحه الوطن نتاعو، الا غلط نظره اخرى يلزم يخلص. كان نظروا لنظره اخرى، هل انها تعطي يعني السماحه؟ لا باش نحكي لا نظره معناها اكاديميه ولا علميه ان صح التعبير. المستثمرين في الخارج، قانون المصالحه قال لك ينجم يكون يطمئن انه ما ثماش حقد، ما ثماش عقوبه، ما ثماش كذا، وبالتالي بالكش معناها يكون مجال ليه باش يستثمر في تونس وهو مطمئن. وجهه نظر معناها وجهه نظر موجوده، وجهه نظر يقول لك انا نعطي طمأنه للمستثمر في الخارج.
هذه كل وجهات نظر انقلها، مش بطبيعه نظرتي انا نحكي لك على وجهه نظر انقلها وقت صار En tout cas, la personne, si un homme politique aurait tenu ce type de propos, pour moi, à mes yeux, il est irresponsable. Il est irresponsable. شو نعملوا قانون المصالحه هذايا ونوريوا للشعب للاجانب لا احنا غزر مصالحين واحنا قلوبنا طيبه وكذا، يجيوا عنا احنا معنا حتى انت اذا كان بعد مش تسرقنا انت نسامحوك. تو مسؤول هذا ومش يعمل في السياسه وكذا ومسؤول. هي مش سي با ايتونون يحب يحط بنوره بعد. معناها نشوفوا النضج السياسي نتاعنا. قلت لك انا من الاول ما عندنا مشكل في السياسه. مشكلتنا هنا ما عندناش. باش نعطيك مثال بسيط بالله سامحني باش نكملوا على هذايا معناها قربت لافان تاع ليميسيون. مي فما حاجه بسيطه. تشوف في تونس عندناش ان انستيتيو دوتود بوليتيك. ما عندناش. عندنا دي فاك سيونسيكو. مي ان انستيتيو سي اوت شوز. C'est de la recherche fondamentale. On n'en a pas. En politique, on est mauvais. On est mauvais. On sait pas. ما ننساوش اللي كنا عايشين في نظام حتى اللي كانوا باهين وكذا كلهم معناها دي فرانكوفون وكل اللغه فهمتني فرانكوفونيه ويجيك مصالح نتاع ويجيك مصطلحات فرانكوفونيه ومش نتاعنا احنا. اني با يسوي من الوطن نتاعنا وكذا فهمتني. في ختام الحلقه يعني كلمه ختاميه خلاصه او كلمه او ما يمكن انك تقوله في مستقبل تونس كيفاش ترى؟ انا مستقبل تونس والله ماذا بينا نسمعوا حاجه فيها الامل. نشوفوا الامل يعني بصراحه. انا بلاتوات تعبتنا ياسر كتونس. انا صدقني ومن غير عندي حب ربي يعلم به للتوانسه ولهالشعب هذا. الشعب اللي عنده تاريخ نتاع 3000 سنه، اللي جاب شعب الكهنه، الشعب اللي جاب حنبع، الشعب اللي جاب ابن خلدون، الشعب اللي جاب عليسة، الشعب اللي ولد فهمتني دي سوموتي فهمتني. تاريخ وحتى تاريخ سياسي مشرف او دستور. تاريخ كبير عندنا تاريخ كبير فهمتني. تاريخ كبير فهمتني. وما نحكيش على معناها قاسم الشابي وعلى فهمتني بيرم التونسي نتاع توا. اكيد فهمتني على الامل موجود في شعب تونس. الامل موجود في الخلق والابداع. شعبنا وشعب طيب وذكي ويراعي وصبور تونسي ومعتدل وكنا الحمد لله على دين الاسلام وعلى عروبتنا ونتكلموا نفس اللغه وفرد معناها ما فماش هذايا يحبوا يخلقوا انا التونسي صبور اما وقت اللي يقوم هبه. فلهذا انا لي زون بوليتيك نتاعنا الكل نقول لهم يا ناس ردوا بالكم. راهو توانسه بالمرصاد يتفرجوا عليكم، اما نهار اللي مش يقوموا لكم يجيوكم لدياركم. انا الشعب التونسي عندي فيه ثقه، شعب كبير وشفته بن قردان واهلنا في بني قردان حاجه مشرفه جدا. معناها الشعب بني قردان حبوا يقسموا تونس ما بين الجنوب والشمال. الجنوب هو الا معناها التاريخ النضالي حتى في عهد الاستعمار. مالا الجنوب هو اللي غطى على الشمال وهو معناها حمانا وحماة الشمال من غزو الطغاة هذوما الوحوش الدواعش هذوما فهمتني. لكن التونسي انا نقول للسياسيين نتاعنا يا ناس فيقوا على رواحكم وخافوا ربي في الشعب هذايا التونسي، الشعب الطيب هذايا في مالينا في القصرين، في سبيطلة، في سبيبة، في الكاف، في جندوبة، في قفصة، في توزر، في تطاوين، في رمادة، في البلايص الكل، في التوانسه اللي قاعدين يعيشوا ونشوف معناها ناس مات اولادها صغار يمشي يسرح بالغنم بيروحوا لها باش تر بدنه معناها بوغ ريستي بولي معناها هذايا شيء معناها والراجل من غاديك يحب يورث ابنه ولا مش عارف شنو. يا ناس نقول لهم اتقوا الله في الشعب هذايا، راهو شعب كريم وشعب وطني والحمد لله على دين الاسلام. الف شكر دكتور عزين بن حميده على كل ما قدمته من ايضاحات ومن اراء جريئه.
حضرات السادة المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا الحواري بين السطور. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء آخر بإذن الله. تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأعطر تحية، مع تحيات لطفي السنوسي. في أمان الله.